नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आईन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं हैं। चीफ जस्टिस के अख्तियार को बांटा गया है, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। हम मास्टर्स नहीं, आइन और अवाम के नौकर हैं। इस अदालत से ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि आइन और कानून का इन्हिसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर मबनी है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे क्यों कुचलना चाहते हैं? पार्लियामेंट को कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना देता है। एक चीफ जस्टिस ने गलती की तो पार्लियामेंट को नहीं करनी चाहिए। कोई गलती हुई तो इजाले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदालत की है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए। आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से बालातर रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने दलाइल दिए कि आइन में दर्ज सब्जेक्ट टू लॉ का ये मतलब नहीं कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। आइन इस मामले पर पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार नहीं देता। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि मौजूदा कानून के दायरे कार में रहकर रूल्स में रद्दोबदल करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा, हमने कहा था ये पहले दायर कर देना, अब कागज आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील की जानिब से अमरीकी अदालत के फैसले की मिसाल देने पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि कम अज कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। हमारा लेवल इतना न गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ नजीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। समाअत में बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का हवाला दिया गया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के खिलाफ बातें यहाँ उठाई जाएं, मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो यहाँ अपना दिफा करने के लिए मौजूद नहीं, उनका मामला न उठाया जाए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने कहा, सलाहुद्दीन आप उस नुक्ते पर आएं जो हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि रूल्स कभी एक्ट से ऊपर नहीं होते। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर किसी ने 188 के तहत नजरसानी एक बार दायर कर दी तो वो अपील नहीं कर सकता। एक्ट के तहत नजरसानी के खिलाफ तो अपील का हक नहीं दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर एक शख्स के पास बेंच की तश्कील का इख्तियार है तो उससे केस का नतीजा मुतासिर हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर एक शख्स नताइज पर असरअंदाज हो सकता है तो 3 भी हो सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की बराह रास्त समाअत। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर रूल्स में रद्दोबदल करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि आइन के मुताबिक रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर आइन साजों ने मुकम्मल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वाज़े तौर पर लिख देते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी, एक बार दरवाज़ा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। आइन इस तरह से नहीं चल सकता। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि आर्टिकल 184(3) में अपील से असल दायरा इख्तियार के केस की दोबारा समाअत का हक कैसे दे दिया गया। वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो वकील अदनान खान ने दलाइल देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के ऑफिस को पार्लियामेंट ने बेकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट 2 बुनियादों पर खड़ा है, एक चीफ जस्टिस और दूसरा बाकी जजेस। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ऐसे तो फुल कोर्ट बुलाने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ चीफ जस्टिस केस सुन लेता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कानून साजी के इख्तियार के तहत आर्टिकल 191 कहता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स कानून से बदले जा सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अपील का हक देकर कानून का दायरा बढ़ाया कैसे गया। कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में कुछ शामिल कैसे किया जा सकता है। अपील तो एक ज़ाब्ते का मामला है या किसी बुनियादी हक का है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदलिया की माइक्रो मैनेजमेंट मुदाखलत नहीं तो फिर क्या मुदाखलत होगी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पार्लियामेंट के पास वैसे भी इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को बढ़ा या कम कर सकता है। क्या पार्लियामेंट बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक कानून साजी नहीं कर सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करना कि बिजनेस कैसे चला और ये अदलिया में मुदाखलत नहीं तो क्या है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर
پارلیمنٹ مجاز ہے تو پھر اسے ڈکٹیشن نہ لیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر سابق چیف جسٹس صاحبان کے خلاف باتیں کی جائیں تو مجھے تحفظات ہیں۔ اور سپریم کورٹ میں دوران سماعت چیف جسٹس درخواست گزار کے وکیل امتیاز صدیقی پر برہم ہو گئے۔ امتیاز صدیقی کا وقت نہ دینے پر اعتراض، کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ پہلے ہمیں سنیں گے پھر اٹارنی جنرل کو سنیں گے، ہمیں نہ سننا نا انصافی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکم نامے میں کہاں لکھا ہے آپ کو ابھی سننا ہے، بات کرنے کی کوئی تمیز بھی ہوتی ہے۔ پچھلی سماعت کا تمام ججز کے دستخط کے ساتھ حکم نامہ جاری ہوا۔ حکم نامے میں درج ہے کہ امتیاز صدیقی کے دلائل مکمل ہو چکے، آپ اپنی نشست پر بیٹھ جائیے ورنہ میں کچھ ایشو کروں۔ نہیں، آپ اس دن چلے گئے تھے۔ پلیز ڈونٹ انٹرپٹ۔ اٹارنی جنرل, will you lead the arguments or will you respond to the arguments? Yes, I will respond, my lord. Mr. Sir, this is very unfair. will go My first. lord the Chief Justice, this is very unfair. آپ نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو آرگیو کرنے دیں، ہم آپ کو بعد میں سنیں گے۔ اب آپ دکھائیے آرڈر شیٹ دکھائیے۔ یہ دکھائیے۔ This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. کوئی بات کر رہے تمیز سے کوئی حرج ہوتا ہے ویسے؟ نہیں سر، آپ سن لیجیے، آپ اپنے آپ کا اس میں گرامی، آپ اپنے اسلوب کو دیکھیے، آپ اپنا اس میں آپ اپنے امتیاز اسلوب کو راشد، دیکھیے، پھر آپ ہمارے متعلق بات کیجیے۔ Please don't argue on behalf of those who are not present. Sir, he is my colleague. He has instructed me to inform you this. سن لیجیے، یہ سب ججز نے سائن کیا ہے۔ Mr. Imtiaz Rashid Siddiqui representing the petitioner in Constitution Petition number 6 of 23, who was partly heard on the last date of hearing, states that he does not want to add anything further and that his written submissions may be read. Thank you very much. Now please take your seat. I must lodge my protest Please on your take your lordship. seat ٹھیک ہے؟ before I issue something. بدلتے موسم کی بات کریں تو لاہور شہر اور گرد و نواح میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی ہے۔ جیل روڈ، لبرٹی، گلبرگ، فیروزپور روڈ اور اطراف میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سمن آباد، اشرا، مزنگ کے علاقوں میں بھی بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی شہروں میں بارش، بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برفباری، ہوائیں چلنے سے خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ اسلام آباد میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے ہلکی ہلکی سردی نے شہر اقتدار کے دروازے پر دستک دے دی۔ ادھر بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برفباری سے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ سوات میں برفباری سے نظاروں کو چار چاند لگ گئے۔ مینگورہ شہر اور دیگر علاقوں میں بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مردان، کوہات، سوابی اور نوشہرہ میں تیز ہوا کے ساتھ بادل جم کر برسے، جبکہ یالہ باری سے موسم سرد ہو گیا۔ اٹک، حافظ آباد، بندی بہاؤدین، گجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ کہیں ہلکی اور کہیں تیز رم جھم سے درجہ حرارت گر گیا۔ مری میں باران رحمت سے ملکہ کوہسار کا حسن نکھر گیا۔ موسم انجوائے کرنے کے لیے سیاح مال روڈ پر نکل آئے۔ امن دشمنوں کے خلاف بڑی کامیابی، سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے سمبازا میں آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے میجر سید علی رضا شاہ اور حوالدار نثار احمد وطن عزیز پر قربان ہو گئے۔ ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں آپریشن کیا، جہاں فائرنگ کے شدید تبادلے میں 5 دہشت گرد انجام تک پہنچا دیے گئے۔ دہشت گردوں کا بہادری اور جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے میجر سید علی رضا شاہ اور حوالدار نثار احمد وطن عزیز پر قربان ہو گئے۔ ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شہادت کا رتبہ پانے والے 31 سالہ میجر علی رضا کا تعلق سرگودا سے ہے اور وہ آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ 38 سالہ شہید حوالدار نثار احمد کا تعلق وہاڑی سے تھا۔ ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اپنے بہادر جوانوں کی مقروض ہیں، جنہوں نے وطن عزیز کے دفاع کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کیں۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔